soso la balobiete inole lokolo azali kaka na ekulusu. Kila mtu kwa nafasi, tuikale na utaratibu mbele ya Mungu. Kwa hii wakati tutasikia wimbo wa watu wote. Kisha wimbo wa watu wote tutasikia maombi ya kufungua nayo ibada kwa mama wa baba Pasteur de la Ville. Agano la Mungu aliniachia, 2, 3. Agano la Mungu ile ndo alama ya Mkristu. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na ukweli, na ukweli. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli. Dunia nzima tutaponeshwa. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na ukweli, na ukweli. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli. Dunia nzima tutaponeshwa. Agano la Mungu aliniachia tangu utoto wangu, nisimamishe kazi ya mtume wa Mungu. Tunaponeshwa, tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na ile ndo alama ya Mkristu. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na ukweli, na ukweli. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli. Dunia nzima tutaponeshwa. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na ukweli, na ukweli. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli. Dunia nzima tutaponeshwa. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mungu, Bwana wetu Yesu Kristu, Baba Roho Mtakatifu, Papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa Simoki Mbangu Kiangani, Baba Roho Mtakatifu, sisi tunaamini. Watoto yako tunakusanyika hapa kwa ibada ya siku ya leo, kufuatana na maandiko yako na amri yako. Sisi watoto yako ndio tupatia amri ya kwanza ya kanisa yetu, tuheshimie serikali. Watoto yako tunakusanyika hapa kwa ibada ya siku ya leo, kufuatana na maandiko yako na amri yako. Sisi watoto yako ndio tupatia amri ya kwanza ya kanisa yetu, tuheshimie serikali. Tutaanza ku deuxième verset, tutamaliza ku troisième verset. Tunarudi tena juu usikilivu wema. Wabenye balikuwa na Biblia, kwa hiyo wakati tutafungua Biblia na tutaimba nyimbo. Zaburi sura yake 5 mstari mdogo wa 2 mpaka mstari mdogo wa 3, au psalm katika lugha ya Kimombo de 2 à 3, 5, 2 à 3. Kama tunapata tunaweza kusoma katika majira 3 matakatifu. Tutasoma katika lugha ya Kimombo juu ya usikilivu wema kwa sisi wote. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Psaume 5, de 2 à 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière.
Tarudia tena. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Minyo
wa mayazi ni pepe ya mate kimela wapi Zambe batelanga sokelanga kamba Zambe nanga Bono na belenio yoga sekolela nanga Zambe batelanga sokelanga kamba Zambe nanga Nagende wapi Zambe yokelanga Lala pasimala nisala kufa Nipota na mezani kimya Nagende wapi Zambe Kata kibango wali mosa mkulunga Kukolela nanga Na yei ni moso nayo Nafunga mini moso nayo Kata kibango wali mosa mkulunga Kukolela nanga Zambe batela Na boloko Makanga kia Metama Kifambo
ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tutapita tena kunyimbo mara ya pili. Kwa hiyo wakati baimbaji batatupatia wimbo moja moja. Mstari mdogo wa kwanza mpaka mstari mdogo wa 17 au Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Kwa hiyo wakati tutasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliandikwa na mtume Mathayo. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Tutasoma kusura ya 12 mstari mdogo wa 28. Matthieu chapitre 20 verset 28. Hakuko kitabu ingine tutakomplir nayo, tutaileta baadaye. Tutasoma kitabu ya Mathayo, hizi tunaisema sura yake 12 mstari mdogo wa 28. Basi kama tunapata tutasoma. Katika majina 3 matakatifu tutasoma lugha ya Kimombo, tutakuwa razi. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tarudia tena.
mstari wake wa 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mbele ya kufasiria tutaomba Mungu. Katika uwezo wa majina tatu matakatifu, Baba Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Roho Mtakatifu, Baba Simoki Baba Kiangani, Mungu wa uzima na Mungu wa uwezo, tunasema asante kwa ulinzi na uchungaji wako wema. Ulituchunga katika usiku, tunaona mchana wa leo, le 16 janvier 2024. Siku nguvu zetu, lakini tukuruma na mapenzi yako. Njoo kwa maana tunakusanyika hapa kwa ajili ya neno lako. Kusoma ni kwepesi, kufasiria ni tabu. Nalomba tu assistance na accompagnement yako. Yote tutasema iwe chini ya uongozi wako. Na watu wataisikiliza, tuishike na kuitenda siku ya mwisho tukapate uzima. Mwanzo na mwisho tunajata mikononi mwako, mjina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba na bamama katika Kristo, tunakusanyika hapa juu ya kusikia neno la Mungu. Tunajua ya kama tangu zamani Baba Mungu kwa huruma na mapendo yake alipenda kuumba mtu na kumweka chini ya dunia kusudi mtu amiliki au atawale dunia. Ni kule aliumba mababu zetu Adam na Eve. Vile hawakutembea na kushika maagizo ya Baba Mungu, balienda umbalimbali, na Baba Mungu alijuta. Baba Mungu alihuzunika. Baba Mungu alitosha mtu katika akili yake, na Baba Mungu alimsumetre mtu katika tabu na magumu, na mwisho yake alimsumetre kurufu. Tabu iliingia dunia, magumu na kusaka meno iliingia dunia. Mtu peke yake hakuweza tena kujamua wala kujisove. Ni kule kila wakati na kila mara mtu alianza kulalamika, mtu alianza kulia mateso mbele ya Mungu. Baba Mungu ni mwenye huruma, alisikiliza kilio ya binadamu na anacha utukufu. Hakushuka na mamalaika kudunia, alishuka peke yake, alijinyenyekeza sawa. Yeye alikuja juu ya kutoa uzima wake tu binadamu aokolewe. Tunajua historia mzuri. Bwana wetu Yesu Kristo alikufa nusu haya msalaba, alimchekelea, alimusiaki, lakini hakurudisha kubaya kubaya. Alisema tu, Baba wahurumie, kwa sababu neno banafanya abaiti wa Israeli mu Misri. Hakuingia mukana, hakufurahi na ile furaha watoto wa Israeli balienda kufurahi mkanana. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa kukomboa binadamu, hakufurahi na ile furaha binadamu anapaswa kufurahi nayo. Tunajua mwisho na tabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama leo tunakusanyika hapa ni juu ya nini? Binafsi sawa vile Bwana wetu Yesu Kristo alijitoa na kufungwa na kudharauliwa na kufa kwa haya, juu yako, juu yangu. Vile tulisema kumwanzo, Bwana wetu Yesu Kristo hakujui na resulta sacrifice yenye aliteseka kudunia, na ni vile vile Baba Simoki Mbangu hakujui. Magumu na tabu yako tunaijua, bali kuya juu ya sacrifice. Eske Baba Laurent Desire Kabila alijui na sacrifice yenye aliona juu ya kukomboa wewe na mie? Tutajibu hapana. Nani atafanana na mzee Laurent Desire Kabila?
juu ya kuitika lufu lwa haya juu ya kukomboa we na mie. Nani atetika sacrifice ya baba Emery Patrice Lumumba ya kujitoa juu ya kukomboa we na mie? Nani eko na ile mapendo? Leo katikati yetu papasi ya mapendo toyoki message oyo bapesi biso mpona mokolo lelo. Biso tozala liloba koloba te, baloba ezali na mokonzi ya mboka. Humanisme oye! Mère avandi katikati na biso, nani azalaki? Tomoni bakolonel, bagénéral, bato na ndenge na ndenge, moto mwindo abandi kodirige mboka na ye. Me tala likambo eloko moko ezali biso, tosala makasi mpo tososola, mpo tozwa eloko wana motuya, totambwisa mokili na biso ezala na kimia na mwanya, tosepela na mboka na biso etonda na miel na miliki. Kasi soki toyeba pasi mokimangu te, pasi na biso ekosila te. Yango ekotambwisa mokili mobimba oyo moke tozalaki nango. Tosala makasi na mabondeli, tosala makasi na mibeko mpe na misala po ete Nzambe na biso atombola biso. Tosengi Faki zala pre mpona kopesa lokumu na mokonzi ya mboka Nzambe na biso. Telema topesa mbote ya lokumu. Dans l'histoire de l'humanité, n'oublierons guère. Un homme d'une élégance multidimensionnelle, à la démarche calme et pointue, un langage limpide et clair, une mémoire d'éléphant au point qu'il n'avait besoin d'un support pour ses discours. C'est Laurent Désiré Kabila, une tête plus qu'une bibliothèque, une tête d'une haute culture, sinon cette fois légendaire. C'est le pacificateur révolutionnaire, il l'audace
de braver savanes et vallées, montagnes et collines, serpents et animaux sauvages. Même les balles ne pouvaient l'effrayer. Cependant, un certain 16 janvier, un Judas plus qu'Iscariote les précipita in vitam aeternam. Cette personne que tout le Congo pleure aujourd'hui, cette illustre personnalité que le Congo appelle un homme de bien, un ami de Fidel Castro, un homme dont l'accoutrement traversera des siècles, ses convictions et sa coiffure sont aujourd'hui incarnées par l'homme du moment, celui à qui Joseph Kabila, président honoraire, passa le flambeau de la République, notamment son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Organiser un culte à mémoire de M. Laurent aujourd'hui, c'est non seulement l'occasion de festoyer, mais bien plus une opportunité d'incarner ces valeurs qu'elles sont l'amour du pays et l'engagement à ne jamais trahir le Congo. C'est aussi une occasion d'établir un pont entre les trépas et les vivants, de pérenniser les combats politiques de Lumumba, son compagnon de lutte et un précurseur de la révolution politique en RDC. Oui, la disparition de Laurent Désiré Kabila, loin d'être un vide, demeure cependant une invitation à un engagement vital pour les relèvements du Congo, aujourd'hui et demain. Le Congo devenu Zaïre par la volonté du feu président Joseph Désiré Mobutu, que Laurent Désiré Kabila combattit toute sa vie et à qui il offrit un exil paisible au Maroc, où désormais repose le Zaïre pour l'éternité. Nous espérons que le président Félix Mouloumadoum Kinda rapatriera le corps de feu maréchal Mobutu comme il a fait pour Lumumba. C'est alors seulement que le Congo sera debout et uni. C'est alors que notre pays dressera son front longtemps courbé et prendra le bel élan. Mzee Laurent, notre héros national, au même titre que Lumumba, vient à notre secours et épargne à notre pays les syndromes de la division et de la balkanisation. Merci pour ta vie, laquelle demeurera à jamais une grande école. Repose en paix et puis pour nous. Merci. Jambo yenu. Jambo sana. Jambo yenu tena. Jambo sana. Kimbangu oye. Oye. Kimbangu oye. Oye. Kimbangu oye. 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 Espasi mote yangu yamani. Olingo sana. Olinga. Olinga te. Kute kute. Yaitaka. Yaitaka. Tulipenda kurudisha aksanti kwa wakubwa wa kanisa hili, kwa Wakristo wote wa hapa, waaminifu wa hapa, wanatusaidia kuomba mzuri na kumsindikiza mzee. Nilipenda kupiga asante kwa wale wote walifika hapa, na nitawaomba tupate kuchunga utajiri wenye Baba Kimbangu atupatia, Mzee Laurent Lumumba. Soyez fiers de ce que vous êtes et ce que Dieu vous a donné.
être fier parce que vous êtes endimanché, on voit le costume, on voit la cravate. Ça c'est bien. Tunatembea metoka ya mzuri, tunavala mzuri, lakini utatembea barabara kani na juu ya nini? Tutajikaza kuendelesha ile vita alianza, lakini walimkatisha. Shit ifanye bien, tuache madivision, tuache madistraction. Tunafanya mwaka mmoja sasa hivi, ndio 26 tutaonyesha mwaka mmoja. Hii mwaka itakuwa ni mwaka ya kazi kabisa, hasa zaidi changement de mentalité. Nadhani tutatumika pamoja na mkubwa hapa, tutatumika sana. Nisha kumwambia atakuja siku ya 4 kule kwetu ya kusema sema habitoshi. Katika kutenda mema tusichoke. Napenda kuwajulisha hivi, kisha mwaka mmoja mimi naona vitu mingi, nafunda vitu mingi na batu hivi. Kitu cha kwanza tutafanya, nadhani mkazine au mkastana pale pa stade Museba, tutatuma baanje juu ya kutosha uchafu, na kuanzia ile shiku ikwe kama jini ikuye mtu anaona kani, polisi inaanza kubamba na mukila venu, polisi inapita na kuta uchafu kubambiwa na kulipa 20,000 francs congolais. Hatuweze kuchika, kutumika na kuikala kufanya bunduku na kuchafu. Ile kitu ifo ishi, mupende, muchambule, mushimange. Hii yo inaanza ni ukomvi. Chika tena, chitahurumia tena, lakini tafundisha sasa na fimbo. Hatuwezi kupigana na uchafu. Mwangalie mvula kama inanyesha, kolera iko kwa Kolwezi, tuifukushe kwetu. Kitu cha pili, service ya environnement itaanza kupita pa kila nyumba kuangalia msalani na kimbotera kiko na hali gani, na pale napo mutayarishe kama na kulokota tu peko mambo. Kila nyumba kuuza ntuku, kama muyauza ntuku mutafute kamfuko mweka uchafu, kameta kwa napita ku programe kila commune. Tunesha kumontea na ekipi ya semisma, na batanipatia bei ya kulipa par mois juu ya camion kwanza kupita kwa uchafu, na ile itatusaidia kufanya makazi mbalimbali. Tuliona kama kuonesha watu na jua watashikia, lakini watu wengine ndio na maro inapita na roho ya nyoka. Jambo yenu. Jambo sana. Jambo yenu tena. Jambo sana. Kumambo ile tuko tunaona kuko watu wengine wanapenda kusakrifie watoto wa wenzao. Mimi nikataza kufanya mamashi. Mushanze kusede kuile masystem. Mushanze kufuata bintu kwa nasema kwa WhatsApp. Mwache ile tabia. Shatu kukomea hivi mulikasi. Mulikasi tulizalikiwa umu. Shatu kwa natafuta bunga kwa shingine hapana. Tulikuwa na nyotereto wakakonto bunga ulikuya hapa. Hapa petu palikasi tulikuwa natafuta mpombe kwa shingine. Tulikuwa na brasserie yetu hapa. Hapa petu palikasi kama unapita umu
mwetu Mulikasi, bando walikuwa wanatoka Kolwezi, Lubumbashi, wanafika Mulikasi wao kupumzika. Tulikuwa na muziki, ni muziki ya kiroho. Hapa petu Mulikasi tulikuwa na aerodrome ya Mukoneka. Avion ilikuwa nashuka pale kila juma. On manquait ici. Tulikuwa na samaki yetu ya pakapolo, tulikuwa naita Vumilia. Tulikuwa na kula mzuri na tulikuwa na afya na sante mzuri. Na Kimwanga Bilulu alikuwa napita kila juma pampango na kumwaga damu jua kuwa Bilulu mpango. Atukoiwe imbu humu weko pana. Atukuwa na panda mwingi mpango watashi kumoya. Pampango panda malaki, panda Bilulu, hapana kupanda mwingi hapana. Yote ile ndio ilisema baba, tunavunja kichwa yetu atoka namna gani? Shii wote tunakuwa mapolitisien. Bandugu ya Mungu akoto lake. Kile Mungu anakupa ukibebe na fieri. Kile wako natafuta utapata kila siku moja. Na nyomba basinyongofu mkanona. Il faut kutafutia wale watoto wa mkanona kaji, hapana kupatia mtoto wa mjako bange, lutu kuna kumtuma mbalabala. Tuma wako wewe ulizala wewe moja. Nishipende, tuko na polisi, tuko na arme, inekala hapa mzuri sana kuchunga Mulikasi. Haifai muwashanje roho. Bandugu yangu, kwa bintu mbili dunia alikalake na santima. Ni risashi na franga. Risashi alichakulake. Utasema unexite bantu na kufikia inakuwa unalala na kwenda. Kumbe moyo ile na mwili mkichwa yenu. Yongeni mkini yetu. Tuko na chunga prestation serment le 20. Atupende kushika sawa na choma mipeko huku, banafa amuna kile mutafanya wandugu laissez ces histoires là. Bale wanapenda tuchunge sasa na tutayarishe pour que tukabebe tujue mtu tunaingia maintenant, c'est la politique actuelle. Donc la démocratie s'installe. Soyons fiers. Nazani ile nashirika tutasema mingi na pia kupiga asante. Nilishikia walisema vya kusema kule mnezikumbusha na mnapasua mbingu na Mungu anashikia na kule na nesha na shika na machozi natoka. Na aina mara ya kwanza na mara ile nilikuaka kitendo moja fanyika mara nyingine. Kumbe na mta baba nitampokelea kubiro. Lakini yeye moja atanionyesha bila tapana na jambo hilo. Ndivyo